काल जे फॉर्मर तुमचो जो आमदार आशिल्लो आनी मंत्री आशिल्लो तुमच्या टायमार जयेश साळगांवकर ताणें बीजेपी सोडली आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना डेप्युटी सीएम पोस्ट आनी हें तें बा म्हटलें. तुमकां खबर आहा वॉट इज युअर से ऑन दिस इशू जो तेणें जयेशान स्टेटमेंट केला पळय तो. ना जयेश आमच्या पक्षाक सोडून गेलो आणि जेन्ना तो सोडून गेलो तेन्ना म्हाका एक एम्बेरेसिंग सिच्युएशन जालें आणि ते एम्बेरेसिंग सिच्युएशना खातीरूच म्हजी बार्गेनिंग पावर काँग्रेसी बरोबर देंवली. ही वस्तुस्थिती. दिस इज द रियलिटी. आतां तो गेलो, तो पयलीं वचपाचो आशिल्लो आनी ताका ऑफर आशिल्ली हें तो सांगता. पूण म्हाका दिसता अशें की ताका ती ऑफर आशिल्ली जाल्यार पसून तो एकलो वचूंक शकनासलो. ताका एकलो गेल्यार तो प्रमोद सावंत डेप्युटी सीएम दिनासलो. ताजे बरोबर दोग जाण आशिल्ले जाल्यार तो ताका डेप्युटी सीएम दिवपाचो. आनी तो दुसरो ताजे बरोबर नाशिल्लो म्हणून तो वचूंक पावलो ना आनी म्हणून तो डेप्युटी सीएम जावंक पावलो ना. जें तो म्हणटा की म्हाकाय तें मातशें खबर आहा म्हणून म्हाका इतलें खबर आहा विनोद पालेकरा कडच्यान की तो ताका या म्हणटालो आनी तो ताजे बरोबर गेलो ना. तो गेलो ना म्हणून तो जावंक पावलो ना. सो इट इज नॉट दॅट ही रिफ्यूज दॅट ऑफर. The fact is that he could not gather the two of them together to leave the Goa Forward Party and go into BJP, like what was done in the MG party. A similar model could not be followed here because he was alone. And eventually when he went also, he went alone. He didn't go with two. So that alone makes the difference. Pramod Sawant would have made him deputy CM, perhaps. I don't know whether he would have made him. But that was only if he was to get those two. So And he couldn't get those two. so So deputy grapes are sour. Simple. so deputy सीएम पोस्ट ताका ऑफर केल्लो. ते म्हाका खबर ना. ते हांवें काय हांव आशिल्लो. म्हाका काडून तो म्हणटा आपल्याक ऑफर केलो. केन्ना ऑफर करपाचें? जेन्ना ते दोग जाण आशिल्ले जाल्यार बरोबर. तशें बाबू अजगांवकरा बरोबर दुसरो आसून ताणें केल्लें तें. ताका मेळ्ळो कित्याक ते दोग जाण आशिल्ले. सो नंबर गेम ती. ही नंबर गेम हांगा ताजी फुलफील जाली ना. ताजे खातीर तो आतां उलयता इट इज जस्ट बट इट इज व्हेरी क्लियर. म्हजे इशू असो आहा. Let us not go into the past. And if you go in the past also, I have clarified to you. But my issue is simple. Our contact with the people shows that in Goa, there are many issues. There is the issue of carrying capacity. There is the issue of coal. There is the issue of unemployment. There is the issue of huge corruption, ongoing corruption. There is an issue of so many things that brand Goa's value is going down. Identity is getting diluted. Our culture, our traditions, our natural heritage is getting affected. Kuba. For all this, the main issue of these elections will be defection. Time and Why again you have defection? said. Why defection? Because all this BJP could do without actually having a mandate. By facilitating defection, they could do what they are doing today. Today, the rape of Goa that is going on is happening because people defected. Therefore, defection is going to be the central issue of this election for the people of Goa, for our party, and we cannot accept people who have left our party to come back. Our party is not a railway platform. कोंकणीन म्हणटा जाल्यार ती अगरसाळ न्ही. कोण रावतलो वतलो जाय तेन्ना येतलो जाय तेन्ना वतलो. पक्षाक एक डिसिप्लीन आसता, शिस्त आसता. आनी दुसरें म्हणल्यार आमची कितें एक कॉर्पोरेट बॅक पार्टी न्ही. आमचे सादेच गोंयकार आमी एक जावन आमी पार्टी चलयतात आनी निश्ठेन चलयतात. तो आमकां तूं घात करून वतलो आनी तूं परतो येवंक सोदतलो जाल्यार आमची दारां बंद आहा. आमचें क्लियर. जयेशान इंटरेस्ट दाखयलो ह्या ना दिसांनी. ना whatever be it. I am just making my stand But clear. why is making these statements deputy सीएमाच्या आतां कितल्या वर्सांनी? So the कितें? point is, I don't know how far it helps. But he has also made it clear that he is not doing it to dilute our stand for re-entry. He has said it. I am also making my stand very clear that there is no re-entry. In our party, a person who has come and gone cannot come back. It's not a railway platform. It is not a Agarsal. Simple as that. What do you have to say about this की हिंगा सान इतली वर्सां जाली गेलो पार्टीन ताका एक टिकेट दिली मिनिस्टर जालो आमदार जावन मिनिस्टर जालो and then he left and now he's coming back. What is this your See, say? The You have whole- seen politics. The whole thing is like this.
जयेश इज अ फ्रेंड ऑफ अ व्हेरी सिनियर ऑफिस बेअरर ऑफ अवर पार्टी. ताजे उतराचेर जयेश साळगांवकार जिल्हा परिषद उमेदवार म्हणून पडिल्लो तेन्ना आमी ताका भितर घेतला. पडिल्लो जिल्हा परिषद उमेदवार, नॉट जिकिल्लो उमेदवार, नॉट सिटिंग जिल्हा परिषद chairperson, defeated candidate. We took him, we worked for him, and we got him elected as MLA. Before he could be sworn in as MLA, he was sworn in as minister. Hmm. At that time, if I wanted, I could have been the lone minister with so many portfolios. But I said no. ते काय Even करतले? at the issue, when the issue came up of two, I said make those two. तांकां दोग जाणांक कर, हांव सायडीन रावता. Manohar Parrikar and Nitin Gadkari. Nitin Gadkari is alive today. You can ask him. At that time said की हो भायर रावलो जाल्यार तें स्टेबल उरचें ना म्हणून तांणी करचें पडलें. लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स. बट आमी आमचे एक सिनियर ऑफिस बेरराचे उतराचेर आमी ताका पक्षान घेतिल्लो, तिकीट दिल्ली आनी जेन्ना तो वता म्हणून हांवें ताका विचारलें तेन्ना त्याच ऑफिस बेररान म्हाका गॅरंटी दिल्ली की तो वचचो ना. पूण फायनली तो गेलो. सो ताकाय म्हजे कडेन आज राजकारणाचें उलोवपाचें तोंड ना. कित्याक ताकाय ताणें घात केल्लो आहा. ही वस्तुस्थिती. आतां कितेंय जावं, म्हाका आय हॅव नो इल फिलिंग्स, पर्सनल इल फिलिंग्स अबाउट हिम. वी डिडंट हॅव एनी एक्चुअली म्हळ्यार आमचें वायटपण अशें कांय नाशिल्लें. पूण पक्ष तो पक्ष मरे. हांव तो पक्ष घेवन आहा न्ही आतां. हांवें 5 वर्सां काडलीं ओपोजिशनान. आय एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग. आय एम ऑल्सो फायटींग. I am without power. But that's the way it should be. You can't just allow your party to be a railway platform. So I think that's it. Okay, Goa Forward has a presence in Saligaon. And that is also an important thing if you get to see. Because तुमचा आमदार थिंगा सालिगांव झालेलो. मागीर आहा अजुनूय presence. So how would this things will work in See, elections? Goa Forward has a presence because of the publicity that you as the media has given me. And whatever work, little work that I have done. आमकां थोडें कितें प्रेझन्स सगळे कडेन गोंयांत आसा. सो तें प्रेझन्स आमी कशें स्मार्टली वापरून एक पर्याय तयार करप ताचे खातीर आमचें काम चालू आहा. आयच्यान आमचे जंय गांव थंय हांव म्हणून आमी सुरवात करता. आज आमी कुशावती म्हणटा तो नवो डिस्ट्रिक्ट जाला गोंयांत. त्या डिस्ट्रिक्टान आमी आमची सुरवात करतात. आज हांव सावर्डे मतदारसंघान वता. जो मतदारसंघ आमकां तसो नवो, पूण हांव वता. सालिगांव नवो न्ही, आमचें आसा. पूण कितें आमी करतले तें अजून आमी डिसायड जावंक ना. लोकां कडेन वचून मेळून उलोवन आमी एक ऑल्टरनेटीव बीजेपीक आनी ऑल्टरनेटीव टू द डिफेक्शन मॉडल आमी हाडटले इन कोर्स ऑफ टायम. ते हाडटात आमी. आय एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट. आमी हाडटात. We are in the process of conceptualizing the alternative model, and we will come to you, to the people of Goa, with confidence, with clarity, and with a clear alternative vision to take Goa forward. बीजेपीचे सगळे पॉलिसीज पळय एकवट करप आनी पॉलिसीज शिकप ना. Each policy, how it is going wrong for the people, and what is the alternative vision. Will come with this model to the people. टायम आसा. आज अशें दिसता आनी काल बीएससीचेरूय आमकां अशे संकेत मेळटात की फेब्रुवारीनूच इलेक्शन जातलें. तें बेगीन जावंक शकना आनी एक सेशनूय जातलें 2 दिसांचें अशें दिसता. सो अशें सगळें जर पळयलें जाल्यार आमकां टायम तसो इज नॉट सोंपूंक ना. टायम आसा, एंड वी वील मेक मोस्ट यूज ऑफ दीस टायम.